নবজাতক শিশু থেকে 18 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এইচএসসি হাবিব মিডিয়া ও শিয়াগালা টিভি। আমি শেখ হাবিব রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আমি এই মুহূর্তে উপস্থিত আছি হুগলির চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত মশাট পঞ্চায়েত এলাকা, মশাট আফতাব মিত্র যে হাই স্কুল। আমি 2 বছর ধরে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কোনো কাজ হয়নি, ওষুধই খেতাম। ব্যাঙ্গালোর মণিপাল কাঞ্চনের ডাক্তার আছে। ওর ওয়েদার চেঞ্জ যখনই হতো তখনই ঠান্ডা লেগে যেত, প্রেসক্রাইব করতো, সেরকম পাতাম। এবারে চেতন স্যারকে দেখিয়ে উনি একটাই ড্রপ দিয়েছিল, সে ড্রপটা দেওয়াতে বলেছে আর কোনো ওষুধ লাগবে না। ড্রপ দেওয়াতে এখন পুরো আমার মেয়ে ফিট। মাঝে মাঝে একটু পেটের সমস্যা হতো, তো অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছি, সেইভাবে কোনো কাজ। তাই ডাক্তার মণিপাল হসপিটাল থেকে এসেছেন এখানে, খুবই ভালো সামান্য ওষুধ দিয়েছে এবং কিছু গাইডলাইন দিয়েছে যেগুলো করলেই ঠিক হয়ে যাবে। मैं पेट का डॉक्टर हूँ। पेट, लिवर और पैंक्रियास का जो भी प्रॉब्लम में हम देखते, हमारा जो स्पेशलिटी है, हमारा जो सेंटर मणिपाल यलहंका का बैंगलोर का, ये देश में बहुत ही कुछ हॉस्पिटल्स है। वहाँ पे जो कैंसर का बीमारी होता है वो बहुत अर्ली स्टेजेस, मतलब वो नॉर्मली आँखों में नहीं दिखता है, वो माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं और उसको एंडोस्कोपी में ही हम क्यूर कर सकते हैं। तो उसको वो पेशेंट्स को सर्जरी का ना ज़रूरत पड़ता है, ना कुछ कीमोथेरेपी का ज़रूरत पड़ता है। वो मैं मणिपाल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ और हम लोग नवजात शिशु से लेकर 18 साल के बच्चों के तक जो भी बच्चों में प्रॉब्लम है, जो मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे सिंपल सर्दी खांसी से लेकर बच्चों को कई बार लिवर ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कैंसर का ट्रीटमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग देखने का काबिलियत रखते हैं। तो हमारा टीम जो मणिपाल हॉस्पिटल यलहंका बैंगलोर में है এসেছিল, তার সময় একটা সব থেকে বড় ফেসিলিটি কি হচ্ছে যে আপনারা বোন, যেমন থ্যালাসেমিয়া রোগ, বোন ট্রান্সফার, কিডনি ট্রান্সফার, লিভার ট্রান্সফার, এগুলো খুব সস্তার মধ্যে এখানে পেয়ে যাবেন। যেসব গরিব ঘরের সন্তানরা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে পারছেন না। উল্টো দিকে শান্তিমাতা মেডিকেলের সামনে আছে। এখানে মাসের মধ্যে 2টি ডাক্তার আসে ব্যাঙ্গালোর মণিপাল হসপিটাল থেকে। যেমন একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোলজি ডাক্তার, আর একটা 0 থেকে 18 বছর পর্যন্ত যে কোনো বাচ্চার, একই ছাদের তলায় যে কোনো রোগী হোক না কেন, 0 থেকে 18 বছর পর্যন্ত বয়স যে কোনো বাচ্চা, তাদের কিন্তু ট্রিটমেন্ট হয় এখানে। যে ওই মণিপাল হসপিটালের ডাক্তার আসেন ব্যাঙ্গালোর। এছাড়াও নার্ভের ডাক্তার, আরও কোন ডাক্তার আসে এই শান্তিমাতা মেডিকেলে, সে দোকানদারি আপনাদের জানাবো, বা পেশেন্টরা কী বললেন এই ডাক্তারের নিয়ে তা আপনাদের দেখাবো বা শোনাবো। আপনাদের ভালো চিকিৎসা পেতে চান, আপনারা চলে আসুন ঠিক মশাট শান্তিমাতা মেডিকেলে। একবারে মানে অল্প খরচায় আপনাদের চিকিৎসা হয়ে যাবে। আমার বাড়ি হচ্ছে বারুইপাড়া। আমার বাচ্চার বয়স হচ্ছে 7 বছর। ওর হার্টের একটু সমস্যা ছিল। আমি এই মাঝখানেক আগে মণিপাল এই স্যারকেই দেখিয়েছিলাম, মণিপালের বসেন। এখন অনেকটা সুস্থ আছে, আবার আমাদের বাড়ির সামনে এসে গেছে এই ডাক্তারবাবু। নবজাতক শিশু থেকে 18 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, এর উপকার পাবে। আপনার নাম, বাড়ি? আমার নাম হচ্ছে পূজা কোলে, বাড়ি হচ্ছে বারুইপাড়া। আমার গ্যাসের সমস্যা, খাওয়া দাওয়া করে কোনো সুখ পেতাম না, পেট ফুলে যাচ্ছে, বুক জ্বালা করে। আমি 2 বছর ধরে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কোনো কাজ হয়নি, ওষুধই খেতাম। আমি শান্তিমাতা মেডিকেলে যোগাযোগ করলাম, বলার পরে শান্তিমাতা মেডিকেল বলল ব্যাঙ্গালোর মণিপাল কাঞ্চনের ডাক্তার আছে, সেই জন্য গ্যাস্ট্রোলজি ডাক্তার চিকিৎসা সেইভাবে দেখাচ্ছেন। আমি দেখিয়েছি 2 মাস আগে থেকে। মানে এখন কি বুঝছেন? এখন খুব ভালো হচ্ছে। ডাক্তার ওষুধ খেয়ে কোনো কাজ হয়নি? না, কোনো কাজ হয়নি। এই ডাক্তার দেখা আপনার হ্যাঁ, খুব সুস্থ। আপনার নাম, বাড়ি? আমার নাম বিকাশ দাস, আমার বাড়ি মোসাদ পশ্চিম। ধন্যবাদ। যারা এখনো ভুগছে এই গ্যাস্ট্রোলজি ডাক্তারের, হ্যাঁ, তারা শান্তিমাতা মেডিকেলে যোগাযোগ করে একবার অন্তত দেখিয়ে নিক। ব্যাঙ্গালোর মণিপাল কাঞ্চনের ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিক। सर डेली जाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, 2 टाइम थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। कितने देर टाइम स्पेंड करते हैं? पेन तो सर टाइम लगता है, वो कितने
আমার মেয়ের বয়স এখন 7। ওর ওয়েদার চেঞ্জ যখনই হতো তখনই ঠান্ডা লেগে যেত। হঠাৎ করে ঠান্ডা, বুকে কফ টফ জমে একাকার কাণ্ড হয়ে যেত। এইভাবে ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছিল, অ্যান্টিবায়োটিক, এই ওষুধ যেরকম ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করতো সেরকম খাওয়াতাম। এবারে চেতন স্যারকে দেখিয়ে উনি একটাই ড্রপ দিয়েছিল। সে ড্রপটা দেওয়াতে বলেছে আর কোনো ওষুধ লাগবে না। ড্রপ দেওয়াতে এখন পুরো আমার মেয়ে ফিট। এখন ওর যদি কাশিও হয়, কতদিন ভুগতে ও ভুগছিল, সে অনেক, ও ছোটো থেকেই ওর এইরকম সমস্যা বাই বার্থ। এবার বলেছিল পরে কমবে, কিন্তু কমছিল তো না। এবার তো চেতন স্যারকে দেখানোর পরে এখন পুরো বেটার, কিওরও। আমি তারপর অনেক জায়গায় ঘুরলাম, ঘোরার পরে এবারে শান্তিমাতা মেডিকেল, এখানে জিজ্ঞাসা করলাম যে শান্তিমাতা মেডিকেল হলে যে দাদা এরকম কোনো ডাক্তার চাইল্ড স্পেশালিস্ট, তখন বললো যে এরকম মণিপাল, ব্যাঙ্গালোর মণিপাল থেকে চেতন স্যার একজন আসছেন চাইল্ড স্পেশালিস্ট, শুধুমাত্র বাচ্চাদেরই দেখবে, 0 থেকে 18। তো সেই শুনে ডাক্তারবাবুর কাছে আসা, এবং মেয়ে আমার এখন পুরো ফিট। মানে ওয়েদার চেঞ্জে যে সমস্যা আছে সেই সব সমাধান হয়ে গেছে। সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। যারা বাচ্চা নিয়ে ভুগছে তাদের জন্য কি বলবি? স্যারকে একবার চেক আপ, একবার অন্তত একবার স্যারের কাছে এসে ভিজিট করুন, দেখান ডাক্তারকে, একবার ওষুধ কিনে খান। অনেক ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছেন, একবার বাচ্চাকে এনে দেখান, যদি না কমে তারপর নিজেদের ডিসিশন। শান্তিমাতা মেডিকেলে এসেছেন, কী হয়েছে সমস্যা আপনার? আমার বাচ্চারা মাঝে মাঝে একটু পেটের সমস্যা হতো, তো অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছি, সেইভাবে কোনো কাজ হয়নি। তাই ইনি ডাক্তার মণিপাল হসপিটাল থেকে এসেছেন এখানে। আমি খবর পেয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখালাম, খুবই ভালো, সামান্য ওষুধ দিয়েছে এবং কিছু গাইডলাইন দিয়েছে যেগুলো করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তা একদম 2-1টা ওষুধই দিয়েছে, বেশি ওষুধ দেয়নি। আর কিছু ওনার যে গাইডলাইন, সেই গাইডলাইনটা মেনে চললেই ঠিক হয়ে যাবে। তা আমি খবর পেয়েছিলাম 2-4 দিন আগে, উনি প্রতি মাসে একবার করে এখানে আসে এবং আমার সঙ্গে পয়সাও নেয়নি, কোনো ফি নেয়নি। আর ডাক্তারবাবু আমার থেকে কোনো ফি তো সম্পূর্ণ ফি তো নিল, কিন্তু আশপাশে অনেক ডাক্তারবাবু 500-400 করে তো ফি নেয় এবং অনেক ওষুধও লেগে, কিন্তু ওষুধই দিল না, সামান্য 2-1টা ওষুধ এবং তার गाइडलाइन। मुसाट हुगली शांतिमाता मेडिकल में आया, यहाँ पे क्या क्या पेशेंट देख रहा है आप? मैं मणिपाल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ और हम लोग नवजात शिशु से लेकर 18 साल के बच्चों के तक जो भी बच्चों में प्रॉब्लम है, जो मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे सिंपल सर्दी खांसी से लेकर बच्चों को कई बार लिवर ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कैंसर का ट्रीटमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग देखने का काबिलियत रखते हैं। तो हमारा टीम जो मणिपाल हॉस्पिटल यलहंका बैंगलोर में है, वहाँ पे हम लोग का बड़ा टीम है, 50 लोगों का पीडियाट्रिक टीम है, जो बच्चों के सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग आज शांतिमाता मेडिकल में मुसाट में आए हैं। ये मेरा तीसरा विजिट है पिछले 4 महीने में। हम लोग महीना यहाँ पे आते हैं और कई बच्चों को जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट चाहिए, जो शायद हो सके यहाँ पे नहीं मिलता है या फिर कोलकाता में भी कभी कभी नहीं मिलता है, बच्चों का कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा या हार्ट का है, लिवर का प्रॉब्लम है, या जिन बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ेगा, थैलेसीमिया जैसे बीमारी के लिए, कैंसर की बीमारी के लिए, उन सब बच्चों के लिए जो भी सपोर्ट बन पड़ता है, हम लोग स्क्रीनिंग ओपीडी पहले करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके बच्चों से मिलता हूँ और उनके फैमिली से मिलके उनको एक आइडिया देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, और उसमें कितना दिन लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, और उनका जो भी डाउट्स है उसको क्लैरिफाई करने के बाद हम लोग कई बार बच्चे बैंगलोर ट्रैवल करते हैं इलाज के लिए। और इलाज हमें ये भी पता है कि यहाँ पे लोगों के पास उतना खर्चा करने का उतना उनके पास सिस्टम भी नहीं है, तो उनके लिए जो हेल्प हमसे बन पड़ता है। हाँ, तो कई बार हम लोग फंड रेज करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन चाहिए, उसमें 1-2 लाख का हेल्प चाहिए, तो वो हम मणिपाल फाउंडेशन के द्वारा हम लोग उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी बच्चों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उनको डाउट्स क्लैरिफाई करना है, सेकंड ओपिनियन लेना है, ऑपरेशन करना है कि नहीं, ये इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं, उन सब का डाउट्स हम क्लैरिफाई करके हम लोग वापस बैंगलोर जाते हैं। महीना हम लोग मुसाट और आरामबाग में आते ही हैं। नाम लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर चेतन गिनीगिरी, डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स, मणिपाल हॉस्पिटल यलहंका, नॉर्थ बैंगलोर। হুগলির মশাট পঞ্চায়েত এলাকায় শান্তিমাতা মেডিকেল, আজকে আপনি মেডিকেলে এসেছেন, কী কী ট্রিটমেন্ট হয় আপনার?
नमस्ते सबको। मैं डॉक्टर यशवंत हूँ, मणिपाल यलंका, बैंगलोर से। अभी इधर शांति माता मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टोर्स क्लिनिक में आए हैं। हम आरामबाग गए थे परसों और उधर बहुत पेशेंट्स देखे आज और कल, और इधर भी बहुत पेशेंट देखे हैं। मैं पेट का डॉक्टर हूँ। पेट, लिवर और पैंक्रियास का जो भी प्रॉब्लम है हम देखते हैं। हमारा जो स्पेशलिटी है, हमारा जो सेंटर मणिपाल यलंका का बैंगलोर का, ये देश में बहुत ही कुछ हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे जो कैंसर का बीमारी होता है वो बहुत अर्ली स्टेजेस, मतलब वो नॉर्मली आँखों में नहीं दिखता है, वो माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं और उसको एंडोस्कोपी में ही हम क्यूर कर सकते हैं। तो उसको, वो पेशेंट्स को सर्जरी का ना ज़रूरत पड़ता है ना कुछ कीमोथेरेपी का ज़रूरत पड़ता है, उसमें हम स्पेशल हैं। और इधर बंगाल में बहुत कुछ पेट का बीमारी है और उसमें 90% बीमारी है जो बड़े बीमारी है, उसको हम एजुकेशन और छोटे मोटे दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बीमारी के लिए हमें कुछ बड़े टेस्ट या बड़े ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कुछ टेस्ट ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि हमें कौन से बीमारी है सब टाइप वो बताने के लिए, और बाकी सब हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा है लिवर। लिवर है हमारा वो फैक्ट्री है जो कुछ इम्प्योरिटीज़ है उसको निकालता है। लिवर में बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है और डाइट के वजह से, स्ट्रेस के वजह से और बाकी दवा लेते हैं उसके वजह से। आजकल लिवर में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फैटी लिवर, बहुत फैट जम जाता है। उसको निकालने के लिए बहुत तरह का विधियाँ है। तो डाइट है, एक्सरसाइज है। देखिए हमें 3 लाख का ह्यूमन हिस्ट्री है। 3 लाख में हम सबको खाना नहीं मिलता था। लास्ट 50 साल में हर दिन सबको खाना मिल रहा है, वो जमा हो रहा है, फैट बहुत जमा हो रहा है। बहुत ज़्यादा जमा होने के बाद उसके डैमेज होता है। वो डैमेज को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट कैसे करना है? फैट को धीरे धीरे से निकालना है। 90% लोगों को सिर्फ हम जो एक्सरसाइज और डाइट के टिप्स देते हैं उसी में ठीक हो जाता है। कुछ हार्डली 5 से 10% लोगों के लिए हमें कुछ दवा देना पड़ता है। आजकल हमारे पास बहुत अच्छे दवा है, उसके वजह से पेशेंट का फैट भी कम हो जाता है, उनका वेट भी कम हो जाता है, और जो बीमारी है जो आगे फ्यूचर में फैटी लिवर का प्रॉब्लम है और फ्यूचर में डायबिटीज़ होने वाला है, उनको बहुत अर्ली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए ये फैटी लिवर और डायबिटीज़ जो है एक ही सिक्के का दो फेस है, ठीक है। फैटी लिवर आएगा उसका मतलब है कि 10 से 15 साल में शुगर या डायबिटीज़ आने वाला है। हम फैटी लिवर को टैकल करेंगे और अच्छी दवा से उसको रिवर्स करेंगे, हम आपका शुगर को इधर बहुत डिले कर रहेंगे या 10-15 साल आगे पहुंचा देंगे, या उसको कभी कभी प्रिवेंट भी कर सकते हैं। उन लोगों को डायबिटीज़ भी नहीं होगा, वैसे कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशलिटी है। इनमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। हम इधर ऑफन आते रहते हैं, महीने में या 2 महीने में एक बार आते रहते हैं। आपको जो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है हम मदद कर सकते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे आ जाइए, या कुछ आप बैंगलोर मणिपाल यलंका ब्रांच जो है, जो एयरपोर्ट के बहुत पास है, वो इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड है। आप आ सकते हैं तो हम आपके हेल्प करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर यशवंत एच.एस. है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और इंटरवेंशन एंडोस्कोपी। इंटरवेंशन मतलब जो भी है, मैं कैसे बोला मैंने, जो अर्ली कैंसर है उसको एंडोस्कोपी से निकालने में मैं परिणित हूँ। मैं वो कुछ पूरे इंडिया में बहुत कम लोग डॉक्टर्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, वो हम करते हैं हमारे सेंटर में। थैंक यू। দাদা, আপনি শান্তি মাতা মেডিকেলের অনার? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সন্দেহ। আচ্ছা, আজকে তো দেখলাম দুটো ডাক্তার এসেছিল ব্যাঙ্গালোর মণিপাল হসপিটাল থেকে। হ্যাঁ, একটা ডাক্তার হচ্ছে 18 বছর থেকে 0, মানে যে কোনো বাচ্চা 0 থেকে 18 যে কোনো রোগের জন্য চিকিৎসা হয়। এছাড়া একটা গ্যাস্ট্রোলজি ডাক্তার এসেছিলেন, তাই তো? হ্যাঁ, একটা বাচ্চা ডক্টরটা যেটা এসেছিল তার সঙ্গে একটা সব থেকে বড় ফেসিলিটি কি হচ্ছে যে আপনারা বোন, যেমন থ্যালাসেমিয়া রোগ, বোন ট্রান্সফার, কিডনি ট্রান্সফার, লিভার ট্রান্সফার, এগুলো খুব সস্তার মধ্যে এখানে পেয়ে যাবেন। যেসব গরিব ঘরের সন্তানরা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে পারছেন না, তাদের জন্য শান্তিমাতা উদ্যোগ নিয়ে এসছে। একটা নতুন উদ্যোগ এই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম, যেটা আপনি হাতের কাছে পেয়ে যাবেন। ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার দরকার নেই, আর আপনি হাতের কাছেই ডক্টরগুলোকে পেয়ে যাবেন। মাসে একবার আসে, শেষ সপ্তাহ? মাসে একবার আসেন, শেষ সপ্তাহে আসেন। আচ্ছা, এছাড়াও আপনার কাছে কোন কোন ডাক্তার আর এছাড়াও আছে ব্যাঙ্গালোর মণিপাল থেকে আসছেন বিজয় এইচ, নার্ভ রোগ বিশেষজ্ঞ, নিউরো স্পাইন সার্জেন,
তার সঙ্গে আসছে কার্ডিওলজিস্ট আসছেন, এসব ডক্টর পাবেন। আর তার সঙ্গে মঙ্গলবার, প্রথম মঙ্গলবার, চতুর্থ মঙ্গলবারে আপনি পেয়ে যাবেন দীপেন্দু দাস, নার্ভ, শিরা এবং বাতের রোগের জন্য এসব ডাক্তার আপনি পেয়ে যাবেন। হাতের কাছে পেয়ে যাবেন শান্তিমাতা মেডিকেলে যোগাযোগ। আবার অ্যাড্রেস কি আছে এটা? মশার বাজার, শান্তিমাতা মেডিকেল, হাই স্কুলের সামনে। যোগাযোগ নম্বর? যোগাযোগ নাম হচ্ছে 9734291369। আমি ফোনে নাম লেখানো হয়? হ্যাঁ, ফোনে নাম লেখানো হয়, কিন্তু কনফার্ম হওয়ার জন্য ফোনে নামটা লেখাবেন, যেন আপনার জন্য আরেকটা বাচ্চা দেখানোর যেন অসুবিধা না হয়। সীমিত বাজারে তো অনেকই মেডিকেল আছে, আপনার কাছে দেখাতে আসবে কেন? বা মেডিসিন কি আপনার কাছেই পাওয়া যাবে? তাতে কি ডিসকাউন্ট আছে? হ্যাঁ, মেডিসিন আমার কাছেই পাওয়া যাবে। মেডিসিন বাজারে যা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি তার থেকে বলে একটু বেশি পাবেন। আপনি 12 থেকে 15% ওষুধ এখানে ছাড় পাবেন। এখানে অসুবিধা কিছু হবে না। ডক্টর দেখাবেন, ডক্টর দেখালে ওষুধ এখানেই পাবেন। এর জন্য কোনো অসুবিধা কিচ্ছু নেই, ভয় পাবেন না। আসুন শান্তিমাতা মেডিকেলে, আসুন, যোগাযোগ করুন, পরামর্শ নিন। কোনো রোগ হলে এখানে আসুন, পরামর্শ নিয়ে যান। আপনার নাম, রেজিস্ট্রেশন? আমার নাম হচ্ছে রাজকুমার দাস, শান্তিমাতা মেডিকেলের মালিক।